السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذي في فيديو تأسيس رقم 2. اليوم سنتعرف على أصوات حروف اللغة الإنجليزية ونبدأ بالحرف A. صوته هو أ like animal, apple, alligator. B. صوته هو ب bingo, bicycle, beer. C. صوته ك car, clock, computer. D. صوته هو د like dream, dance, dress. E. هو صوته أ like elephant, eagle, egg. F. صوته هو ف like friend, fork, finger. G. صوته هو ج like grapes, galaxy, goldfish. H. صوته هو ه like hot, like house, like hammer. I. صوته هو I or E like ice, insect, ice cream. J. صوته ج like jellyfish, like juice, like jam. K. صوته ك like kangaroo, kite, koala. L. صوته هو ل lion, lemon, light. M. صوته like moon, mango, mouse. N. صوته هو nose, nail, nature. O. صوته هو onion, owl, orange. P. صوته ب like pumpkin, like pencil. Q. صوته ك like queen, quiz, question. R. صوته R like rabbits, rain, rainbow. S. صوته s like sad, smile. T. صوته ت like teacher, tooth, tomato. U. صوته أ like uncle, like unhealthy. V. صوته v like vegetable, villain, violet. W. صوته و like wall, white, wolf. X. صوته x, xylophone, x-ray, exercise. Y. صوته ي like yo-yo, like yarn. Z. صوته z like zoo, zebra, zipper. إذن لا تنسوا دائما الفاولز عندهم صوت قصير وصوت طويل اللي نتعلمهم إن شاء الله في الحصة القادمة في الفيديو رقم 3. كانت معكم الأستاذة مينا. أرحب بالجميع في صفحتي مينا إنجليش DZ. السلام عليكم.